सबसे मुश्किल सबर हमारी खुशियों पे सबर करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांग के चीज लेते हैं कि या अल्लाह मेरे बच्चों के रिश्ते, या अल्लाह मेरी बच्ची का, या अल्लाह मेरे बच्चे का, क्या कुछ नहीं, अगर औलाद नहीं है या अल्लाह औलाद, या अल्लाह कारोबार, या अल्लाह ये, या अल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर देते हैं। तो फिर हमारी खुशियां मनाने का तरीका, अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, मैं भी और आप भी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी तौफीक अता कर, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो जुड़ा हुआ है ना, वो हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, हमारे खानदान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम अगर चाहते हैं तो कई दफा वो नहीं चाह रहे होते, और उनके लिए मैं कहती हूँ दुआ किया करें कि या अल्लाह उनके दिल से उठा दे। जब आपके दिल से उठ जाता है ना, तो तकलीफ होती है। मुझे आप लोगों के जब मैसेजेस आते हैं, मैं आई डू अंडरस्टैंड कंप्लीटली जो आपका दर्द है ना, क्योंकि आप सिर्फ ये सोचें कि हमारी जिंदगी में कुरान जब खुला है तो जरूरी नहीं है ना कि हमारे हस्बैंड भी सेम पेज पे हों या हमारे बच्चे भी सेम पेज पे हों। तो उसके लिए सबर इतना बड़ा, बिलीव करें, माओ के दिल कट जाते हैं जिनके अगर तो उनको, जैसे आप देखें कि अगर आपको ये पता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल, या मुझे, मैं अपनी बात करूं, किसी की क्या बात करूं, अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे अपने बच्चों को रब से भी मिलाना था, मुझे अपने बच्चों को 5 वक्त का नमाजी तो एटलीस्ट बनाना था, मुझे अपने बच्चों को जुम्मे पे भेजना था, मुझे अपने बच्चों, बेटे की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बेटे ही थे माशाल्लाह, तो अब तो खैर बेटियां आ गई हैं, लेकिन मैं उस सेंस में बात कर रही हूँ कि वो जो तरबियत थी ना, अगर मुझे पता ही नहीं था कि वो करनी है, तो मैं तो राजी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, बच्चों के ग्रेड्स अच्छे आए हैं कि नहीं, देखो तुमने स्कूल टाइम पे जाना है, तुमने ये करना है, वो करना है। हमने कभी ये सोचा नहीं बच्चा फजर में उठा कि नहीं उठा। अगर नहीं उठा तो वो दिल की जो तकलीफ होती है, वो दर्द होता है कि मैं कैसे को, बच्चे मुंह के ऊपर आगे से जवाब भी दे देते हैं कि माँ बस करो, अब मुझे पता है, मैं मेरे कमरे में ना आना। आजकल कितनी चीजें ऐसी होती हैं। तो उस पे सबर करना, अपने हस्बैंड्स के, अगर अल्लाह ना करे कि इतनी बुरी सिचुएशन हो, बाज दफा बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है कि बीवी जो है, अगर उनको समझ आ जाती है, उनकी जिंदगी में कुरान खुलता है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ बेटा इस पे बड़ा सबर है और इसका अजर भी बड़ा, चैन करो थोड़ा सा। क्योंकि देखो, आप ये एक बात सोच लो, मैं अपनी बहुओं को भी यही समझाती हूँ कि बच्चा अपने मियाँ की, अपने हस्बैंड की ना माँ ना बनो, अपने बच्चों की माँ बनो। उनकी माँ ने जो उनकी तरबियत की थी ना, वो करा के आए हैं तुम्हारे पास। अब इनके लिए दुआ करो, अब अपने ऊपर ढालो, आहिस्ता आहिस्ता, इट विल टेक टाइम, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। सबका दर्द भी मैं समझती हूँ एक जैसा होता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इस वक्त तस्बीहात कर रही होती हूँ, मैं पढ़ रही होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने जोर से टीवी लगाया होता है या गाने उस पर सुन रहे होते हैं, मुझे कानों में लगता है कि कोई आग लग गई है। तो ये सारों के साथ ये मामला होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जब हमें पता चलता है ना कि अच्छा उसके साथ भी ऐसा है, उसके साथ भी ऐसा है, तो दर्द कम हो जाता है। लेकिन आप ये सोचिए, ये सब्र का मुकाम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पे इतना आगे पढ़ेंगे ना, तो फिर आप खुशी से सब्र कर जाएंगे, क्योंकि दर्द बड़ा है। तो अब देखिए, कई दफा ऐसा होता है कि कोई हमें ये लगता है कि किसी की, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स में से किसी की डेथ होती है, तो लोग कहते हैं कि हम ये समझते हैं बेसिकली कि अगर हम रोएंगे तो पता नहीं ये सब्र का मुकाम नहीं है, तो फिर इसका अजर नहीं मिलेगा। तो मैं आपके साथ वो हदीस भी शेयर करती हूँ कि हजरत अनस बयान करती है, बुखारी की हदीस है। हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, आखिरी वक्त था, और उनकी बेचैनी जो थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी, तो हजरत फातिमा के मुंह से ये निकला कि हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया कि तुम्हारे अब्बा पर आज के बाद बेचैनी नहीं होगी। और जब आपकी वफात हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि हाय अब्बा जान, मेरे अब्बा जान जन्नतुल फरदौस में उनका ठिकाना है। मतलब ये वो चीजें थी जो उनके दिल से, दर्द से निकल रही थी। तो कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे अल्फाज हमारे अंदर से निकलते, बस कोशिश करें कि अच्छी बात मुंह से निकालें, क्योंकि दर्द होता है तो लफ्जों में ढलता है, आंखों से आंसुओं में ढलता है। तो इसलिए उस पे आप ये नहीं सोचिएगा कि तो सबर नहीं है, तो बस मुझे तो बस जम के बैठने के, बस अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा। तो वो ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब आपको जब रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफना कर आए ना, तो बीबी फातिमा ने सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन से फरमाया कि क्या तुम्हारे नफ्सों ने ये गवारा कर लिया कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अतहर पर मट्टी डाली। तो मतलब एक होता है ना दर्द से क्वेश्चन करना इस तरह के, तो इस तरह से मुझे ये था कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं ताकि थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि अच्छा अगर कभी ऐसा होता है, मेरे मुंह से कभी ऐसे अल्फाज निकले, तो मैं रोई थी और मैंने इस तरह से बात की थी, तो वो सब्र के ही दायरे में आता है। हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं एक और बहुत प्यारी हदीस थी कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे कब्रिस्तान के पास से, तो एक औरत को देखा कि वो एक कब्र पर बैठी हुई है, वो रो रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा और कहा कि फरमाया क्या कि अल्लाह से डर और सब्र कर। तो उस औरत ने कहा कि जा दूर हो जा, क्योंकि उसको नहीं पता था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, तो उसने कहा तू दूर हो जा, तुझे वो मुसीबत नहीं पहुंची है जो मुझे पहुंची है। और देखिए अक्सर ऐसा सेंटेंस हमारे भी दिल से निकलता है कि कोई कहता है ना, तो अगर हमारे पास इल्म नहीं होता अभी कुरान का, तो हम भी ये कहते हैं इसको क्या पता है मेरे क्या हालात हैं, इतनी मतलब मैं किस दर से गुजर रही हूँ। तो सेम वही औरत थी, क्योंकि जाहिलियत वाली बात थी ना, क्योंकि वो तो रसूलुल्लाह को जानती नहीं थी, तो उसने ये कहा कि तुझे वो मुसीबत नहीं पहुंची जो मुझे पहुंची है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप करके आगे, उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। तो जब उस औरत को पता चला तो कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो उनके पास आई सॉरी करने के लिए बेसिकली। तो जब आई है उनके पास, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नसीहत करते हुए फरमाया कि सब्र तो ये है कि सदमे के आगाज में किया जाए, अंडरलाइन करें इसको। सब्र कौन सा है? जो आगाज में किया जाए, बाद में तो सब्र आ ही जाता है। इसलिए वो जो चीखना, चिंगाड़ना, बोलना और सर पीटना और अपने आप को हालो बेहाल करना, वो मना है इस्लाम में। लेकिन अगर आपके आंसू निकलते हैं, आप ऐसे बात करते हो, तो उसका इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका भी अजर अता करेंगे। फिर एक और हदीस में आता है हजरत अबू, ये भी बहुत प्यारी है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बुखारी की हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरा वो मोमिन बंदा जिसकी महबूब तरीन चीज मैं वापस ले लूं, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नेमत दी है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नेमत को वापस ले लें और उस पर वो सवाब की नीयत से सब्र करे, तो उसके लिए मेरे पास जन्नत के अलावा और कोई बदला नहीं है। सुभान अल्लाह। और एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरा वो बंदा जिसकी मैं दो महबूब तरीन चीजें, और वो ब्रैकेट में वो लिखा हुआ था कि दो महबूब तरीन चीजें क्या? उसकी आंखें। अल्लाह अकबर। दो महबूब तरीन चीजें उसकी आंखें जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ले लेते हैं, तो उस पर वो सब्र करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं कि मैं उसको जन्नत अता कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए सब ऐसी आयात होती है ना, तो होता है कि कितनी, मतलब मैं बहुत कोशिश करके थोड़ी थोड़ी चीज लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि इंशाल्लाह ये पूरे कुरान में हम रिपीटेडली इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। और फिर नंबर अब 4 हमने पहले पढ़ी थी ना, ये 5वां नंबर है कि सब्र करते हैं क्योंकि वो अल्लाह की रजा चाहते हैं। व अकामुस्सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि नमाज जो है ना, वो मोमिन एंड काफिर के दरमियान जो फर्क करती है ना चीज, वो नमाज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर अगेन मैं वही बात करूंगी कि बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हमने शुरू में बच्चों की तरबियत नहीं उस तरह से की हुई और उनको नमाज की तरफ लेके आना, क्योंकि जब हमारी आंख खुलती है तो हमें जन्नत और दोज़ख का फर्क तो नजर आता है ना, तो हम अपने बच्चों को कभी भी किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहते। और फिर हम दुआ करते हैं, हर नमाज में दुआ करते हैं ना, तो उसको कॉन्शियसली दुआ किया करे कि अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को नमाज पढ़ने वाला बना दे, उनको नमाज कायम करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुनाफिक जो है ना, उन पर इशा की नमाज और फजर की नमाज, ये दो नमाजें बहुत भारी होती हैं। और फरमाए तो जरूर अगर उनको ये पता हो, अगर इन दोनों नमाजों में क्या उनको सवाब मिलेगा, अगर उनको ये पता हो, तो वो घुटनों के बल चल के भी आए। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने इरादा किया कि मुअज्जिन को हुक्म दूं कि जो लोग नमाज के लिए नहीं आते ना, देखे वहां तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ये तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था कि कोई घर में नमाज पढ़े,
تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے اور پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلے۔ اللہ اکبر، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، مطلب اسے نہیں پڑھی ہے، تو اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال، آپ سوچیں کہ کوئی شخص گھر آیا، اللہ نہ کرے اس کا گھر بھی جل گیا، اس میں اس کے بچے بھی ختم ہو گئے، اس کا مال بھی سارا چلا گیا، تو اتنا بڑا نقصان، اس کے بعد بچا کیا اس کے پاس تھا؟ تو رسول اللہ نے ایک عصر کی نماز اگر اس کی فوت ہو گئی تو اس کا اہل و عیال، اس کا مال و اسباب سب ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا خسارہ ہے اس کے لیے۔ پھر آگے دیکھیے کہ اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو رزق دیا ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق دیا، سرًا وعلانیةً، کہ وہ چھپ کر بھی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ چھپ کے کرنے سے جو مراد ہے وہ بیسیکلی صدقات ہیں، جو ہم صدقہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کو ہمیشہ چھپ کے دیا کریں، اور جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر اگر دیتے ہیں، اس میں بھی پھر میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اچھا، رزقناہم، رزق جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ وہ ہر طرح کی، ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت رزق ہے۔ ہم تو یوزلی سمجھتے ہیں نا کاروبار میں کہ جاب مل جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کشادگی آ جائے۔ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، اسی لیے تو ہم شروع میں جو دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم ارزقنی التفکر، کہ اللہ مرزقنی، اسی میں بھی وہی بات آتی ہے کہ ایون علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق ہے۔ تو سارا کا سارا جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق میں دیا، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہے، زبان دی ہے، چلنا پھرنا، کھانا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت رزق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے دی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو آیا ہے نا، وہ آیا ہے کہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقے کے طور پہ آپ اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کہتے ہیں نا مسکرا کے دیکھنا بھی کسی کا غم میں، اس کو تھوڑی ہمت دلانے کے لیے، وہ بھی صدقہ ہے۔ ہر طرح سے، ہر لیول سے جو بھی صدقہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو آیا ہے کہ چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ چھپ کے کرتے ہیں اور ظاہری طور پہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو تھور کہتے کانٹوں اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اب ہوتا کیا، دیکھیں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، ظاہری طور پر جو صدقہ دینا اور جو چھپ کے دینا، ظاہری طور پر صرف کہتے ہیں زکوٰۃ اس حالت میں آپ دے سکتے ہیں جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ لوگ کیا کہیں، مطلب کہیں ان کے دل میں یہ نہ ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، تو اس کی وجہ سے، کیونکہ فرض جو ہے نا، آپ دیکھیں فرض آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، آپ کا حج ہے، آپ کا یہ زکوٰۃ دینا، فرض جو چیزیں ہیں نا، ان کو آپ ظاہری طور پہ کر سکتے ہو، آپ دکھا کے کر سکتے ہو، اس لیے کہ دوسروں کو بھی ہمت ہوتی ہے، دوسروں کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ یہ بھی کر رہا ہے تو ہم بھی کریں، نیت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ لیکن جو صدقہ، جو نوافل پڑھتے ہیں آپ لوگ، جیسے تہجد کی نماز ہے یا اور بھی نوافل پڑھتے ہیں، یا پھر نفلی آپ صدقات کرتے ہیں، یا کسی بھی نفلی روزے رکھتے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ کسی کو نہیں آپ بتائیں، وہ آپ کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا بس۔ اور اس کے علاوہ اللہ اکبر، ایک آیا، مجھے تو اتنا وہ ڈر لگا، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ میں نے پہلے بھی کی ہوئی تھی آپ کے ساتھ، تو اس لیے پہلے آپ کو حدیث ایک میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور برائی کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو۔ اچھا نہیں یہ والا نہیں تھا، میں نے آپ کو یہ تو اگلی آیت میں تھا، میں نے وہ آپ کو بتانا تھا کہ صدقات کے بارے میں کہ حضرت ابو ہریرہ نے، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے نا کہ فجر اور عشاء میں، تو اتنی پیاری وہ میں مس نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، اس لیے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے کہ مجھے مل جائے. مل گئی ہے جناب. اچھا جی, کیونکہ یہ اتنی موٹیویٹ کرتی ہیں ایسی چیزیں نا کہ پھر وہ دماغ سے نہیں نکلتی, ہم جب سن لیتے ہیں ان کو کیونکہ اپنی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دردناک عذاب کی خوشخبری, اللہ اکبر, عذاب کی خوشخبری. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. دیکھیں بعض دفعہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اگر اپنا زیور جمع کیا ہوا ہے یا کچھ ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈرنا ہے. نہیں, آپ نے اگر زکوٰۃ دی ہوئی ہے تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ اس سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال کر رکھتے تھے, اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق کا عطا کرے جی کہ ہم یہ کرنے کے قابل ہوں کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا پورا خیال رکھیں, کیونکہ حساب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا نا. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں سرن و علانیتاً و یدرؤون, اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنۃ السیئۃ, کہ اپنے ساتھ بھلائی کی برائی کو. دیکھیں اتنی پیاری بات یہ بھی لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جیسے آسانی کے لیے نا, دیکھو گھبراؤ نہیں, اگر تمہارے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے نا تو دیکھو ایسے کر لو نا برائی بھی ختم ہو جائے گی. ایسے نہیں لگتا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی, یہاں پہ کیا ہے کہ اگر بھلائی کے ساتھ تم برائیوں کو, جب اگر تم برائی کرتے ہو تو تم نیکی کر کے اس کو کاؤنٹر کر دو, اس کو ختم کر دو, جیسے اس کا کفارہ بن جاتا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا نا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن تو ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے, کہ جس کی بھاری ہوگا نیکیوں کا تو وہ جنت میں جائے گا, جس کا کم ہوگا وہ دوزخ میں چلا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو گھبرانا نہیں, کیونکہ ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا, ایک برائی کرو گے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی نا. تو جب بھی اگر کبھی برائی ہو جائے, اللہ نہ کرے, تم توبہ کرتے ہو, انسان ہو غلطیاں ہو جاتی ہیں, پھر کوئی غلط کام کر لیتے ہو, فوراً کوئی نیکی کر دو, فوراً صدقہ نکال دو, کچھ کر لو. ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرتے جاؤ. اور پھر اولئک لہم عقبی الدار, کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے انجام ہے آخرت کے گھر کا. انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. آخری جو بات ہے نا, دیکھیں یہ بہت غور کرنا, کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے تو پتہ نہیں, ہماری تو پہلے زمانے میں تو ہمیں اتنا نہیں پتا تھا, غلطی ہو گئی, صدقہ دے دو. اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کریں گے. اگر صدقہ کم دینا ہے یا جو بھی بتایا تھا نا, اگر آپ ذکر کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ بھی صدقہ ہے. کسی کی چھوٹی سی ہیلپ کر دیتے ہو, اس کا کسی کا غم سن لیتے ہو, سارا کچھ ہی صدقہ ہے نا. تو وہ کر کے اپنی گناہوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں الحمدللہ. اللہ اولئک لہم عقبی الدار, اور عقبی الدار, اور یہی لوگ ہیں جن کا انجام آخرت میں اچھا ہے, اچھا گھر ہوگا انشاءاللہ. اور پھر کیسا ہوگا, اتنی پیاری بات, جنات عدن, کہ عدن جنت عدن ہوگی, یدخلونہا وہ داخل ہوں گے, ومن صالح من آبائہم, اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد بھی جنت میں داخل ہوں گے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچے کہاں پہ ہوں گے, اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ کدھر ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہا کہ وہ داخل ہوگی من صالحہ, جو نیک ہوں گے. لیکن ایک شرط تو آ گئی نا کہ نیک ہوں گے, تو اس لیے پورا زور لگاتے ہیں کہ یا اللہ بچے بھی نیک ہو جائیں, یا اللہ ہسبینڈ بھی ایسے ہو جائیں, یا اللہ جو بھی اراؤنڈ ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس دنیا میں اچھا لگتا ہے, سارے کے ہم صالح لوگوں میں شامل ہو جائیں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنت میں ملائے گا. اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو آباء و اجداد و ازواجہم, اور ان کی بیویاں, اور وہ ذریاتہم, اور ان کی اولادوں کو, اور سارے کے سارے دیکھیں جنت میں بھی یہ اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گفٹ ہوگا
क्योंकि देखें नेक लोगों ने तो जन्नत में जाना ही है ना। अगर हम देखें कि यहाँ पे साले लिखा है, लेकिन आप ये देखें ये हो सकता है ना कि क्योंकि जन्नत के तो दर्जात है कि कोई किसी दर्जे पे कोई किसी दर्जे पे, तो जो नेक लोग होंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल माँ बाप ऊपर वाले दर्जे पे हैं, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इनाम के तौर पे, और अगर बच्चे जो नीचे वाले दर्जे पे हैं या दोस्त किसी और दर्जे पे हैं, वो ऊपर वाले में है, हम मिडल में है, तो वो जो ऊपर वाले दर्जे वाले हैं ना, वो अल्लाह से दुआ करेंगे और ख्वाहिश करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको ऊपर वाले दर्जे पे ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। और वहां पे भी खानदान के खानदान इकट्ठे रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अपने सारे लव वंस के साथ जन्नत में दाखिल हों। आमीन सुम आमीन। तमाम स्टूडेंट आप लोग मुझे याद रखना, अगर मैं नहीं मिली ना अपने दर्जे पे आपको, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जरूर कह देना कि हमारी वो टीचर एक होती थी, प्लीज उनको भी बुला देंगे यहाँ पे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको हमारे खानदान के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे हस्बैंड माँ बाप बहन भाइयों के साथ वहां पे सबको इकट्ठा करे। आमीन सुम आमीन। और अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल मलाइकातु, और फरिश्ते यदखुलूना, वो दाखिल होंगे अलैहिम, उन पर मिन कुल्ली बाब, हर दरवाजे से सलामती सलामती कहते हुए, अल्लाह अकबर, वो दाखिल होंगे। सलामुन, क्या कहेंगे? सलाम हो अलैकुम, तुम पर, बिमा सबर, तुम इस वजह से जो तुमने सबर किया था। अब देखिए इससे अच्छी मतलब हमें क्या खुशखबरी मिल सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो होता ना कि चाबी दे दी जन्नत की हमारे हाथ में कि देखो ये चीजें हैं, कर लेना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, सबर करना है। उसके बाद तुमने अगर कोई गुनाह हो गया तो थोड़ा नेकी करके उसको काउंटर कर देना, और अगर देखो जो खर्च करते हो ना तो छुपा के करना, किसी के इसलिए कि अगर जाहिरी तौर पे करते हैं तो फिर किसी की अना हर्ट होती है और फिर तुम्हारा भी खालिस होना पीछे रह जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें अल्लाह से जो वादा किया उसको याद रखना, अल्लाह से डरते रहना। देखो अब इस बात से भी डरना कि कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बगैर इस चले गए इसके खशियत इलाही के और गुनाह लेके चले गए, उधर सजा मिल जानी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर वो जन्नतों में अदन जन्नत कहती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत अदन जो है वो इतनी बड़ी है कि जैसे एक मुसाफिर 100 साल उसके साए में सफर करता है तो वो खत्म नहीं होती, और उसके शगुफों से जन्नत के लोगों के लिबास तैयार होते हैं। और ये पूरा एक शहर है, जन्नत अदन जो है ना, जन्नत में एक शहर है जिसमें अंबिया होंगे, जिसमें मुत्तकी लोग होंगे, जिसमें अल्लाह अकबर सब सिद्दीकीन होंगे। वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों को शामिल करेंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब आगे देखिए आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना, और वो लोग जो यनकुदूना अहदल्लाह, वो लोग जो तोड़ते हैं अहदल्लाह, अल्लाह के अहद को, मिन बादि मीसाकिही, उससे अहद पक्का करने के बाद। आपने पहले क्या पढ़ा था? जिनको ये जन्नत में जगह मिलेगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहेंगे कि सबर की वजह से तुम्हें जन्नत मिली। और हाँ, मैं एक और आपको यहाँ पे भी बड़ी प्यारी हदीस है सबर के वाले में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन ना जब हम सारे एक जगह पे जमा होंगे, वहां पे अनाउंसमेंट होगी कि अहले सबर किधर है, अहले सबर जो है लोग वो किधर है, तो वो खड़े हो जाए। तो जो सबर करने वाले हैं ना वो सारे के सारे जब खड़े हो जाएंगे तो उनको कहा जाएगा कि चलो जन्नत की तरफ चलो। और जब वो जा रहे होंगे तो रास्ते में उनको फरिश्ते मिलेंगे, तो वो कहेंगे तुम लोग किधर जा रहे हो? तो वो कहेंगे कि हमें कहा गया है कि हम सबर वाले अहले सबर है, तो हम जन्नत में जा रहे हैं। तो वो कहेंगे कि अभी तो इम्तिहान भी नहीं हुआ, तो तुम इम्तिहान से पहले जा रहे हो। तो जब वो ये बात कहेंगे कि हम सबर करने वाले थे इसलिए हमें कहा गया है कि जन्नत में चलो, तो वो भी उनको मुबारक देंगे और कहेंगे कि तुम्हारा ठिकाना जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं था। तो वो जन्नत में चले जाएंगे। अब देखिए हिसाब भी कोई नहीं होगा। तो सबर सबर सबर, बस अब अपने बड़े बड़े अपने घर में हर जगह पे लिख के लगा दें कि मैंने सबर करना है, मैंने सबर करना है। और पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रास्ते भी बता दिए, तरीके भी बता दिए। थोड़ी सी चीजें ऐसे थोड़ी सी करोगे तो इंशाल्लाह पास हो जाओगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने, हमने पहले पढ़ा था, अहद पूरा करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं और वो अहद तोड़ते हैं, वह यक़ताऊन मा अमरल्लाह, और वो जो तोड़ते हैं जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या चीज तोड़ते हैं? जो अल्लाह ने रिश्तेदारी के बारे में बात की थी ना कि उसको जोड़ के रखते हैं और कता रहमी नहीं करते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया जो कता रहमी करते हैं, अय्यू साला, कि वो उसको जोड़े, मतलब बजाय इसके कि उसको जोड़ने के रिश्तेदारियों को काटते हैं।
वयुफ्सिदूना फिल अर्द, और वो जमीन में फसाद करते हैं। उलाइका लहुमुल लानतु, यही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह की लानत है। लानत किसको कहते हैं? अल्लाह की रहमत से दूरी को कहते हैं, राइट। ये कौन लोग हैं? देखिए, फसाद करने का हमने सूरत बकरा के शुरू में मेरा ख्याल है आई थिंक 11 नंबर की आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि वो जब उनसे कहा जाता है ना, ये हमने मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा था कि मुनाफिक लोग जो होते हैं ना, जब उनसे कहा जाता है वैज़ा कीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है ला तुफसिदू फिल अर्द, कि जमीन में फसाद ना करो, कौलू, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो सलाह करने वाले हैं, हम थोड़ी कोई फसाद कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अला, खबरदार, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, कि यही तो है जो फसाद करने वाले हैं। अब देखिए, कभी ऐसा होता है ना कि आप कभी किसी को कहो कि मतलब फ्रेंड्स में फॉर एग्जांपल है, या रिश्तेदारों में कोई ऐसी बात है कि घर में कोई मियां बीवी में ऐसी बात थी, तो उनमें लड़ाई होगी, तो आप उनको कहते हो तुमने क्या किया है, ये बात कोई करने वाली थी, तुम्हें पता है कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो जिसने वो लगाई होती है ना बात इधर की उधर, वो क्या कहेगी, तो मुझे तो, मैंने क्या ऐसे कहा, मुझे तो बहन आदत है, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, मैंने कोई लगाई बजाई नहीं की, मुझे तो सीधी सी बात की है, उसमें किसी को अगर बुरा लगा तो मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपने कोई सीधी बात नहीं की है, आपके दिल में जो चीज थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका बदला देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए कितनी दफा होता है, दोस्तें हैं आपस में, किसी की लड़ाई होगी तो उसने बात उधर की उधर लगा दी, तो दूसरी कहेगी नहीं मैंने तो इस तरह से थोड़ी कहा था, उसने ऐसे समझा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये लोग जो ऐसे करते हैं ना, फसाद करते हैं। अब देखें, जमीन में हम बड़े फसाद की बातें, हम तो अपनी जिंदगियों को देख रहे हैं ना, कि हम ये आयात हमारी जिंदगी पे कैसे हम अमल करें कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कबूल कर ले। तो हमें ये देखना है कि कहीं हमारी वजह से किसी की जिंदगी में फसाद तो नहीं क्रिएट हो रहा, हमारी वजह से हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे बच्चों में। इवन आप देखें, बास दफा माँ बाप को भी बड़ी बुरी आदत होती है, वो माएँ होते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर कभी एक की बात ऐसी होती है, एक बहू की बात है तो वो दूसरी को बता देंगी और कहेंगी मेरे साथ तो वो ऐसे करती है। तो वो ये नहीं सोचती है, उस वक्त पता है क्या होता है, एक हमदर्दी लेने के लिए शायद होता है, ये वाली थिंकिंग होती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती है कि बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाएगी, बच्चों की दूरियां हो जाएंगी, बहन भाइयों से नहीं मिलती हैं, फिर भाई भाई से नहीं मिलते, अलग होनी शुरू हो जाती है। हमारा काम ये होना चाहिए, मैं कहती हूँ ऐसा तो झूठ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ करेंगे, कि जब आपको ये लगे ना कि कहीं पे टेंशन है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, अपने पास से छोटी सी बात कह दिया करें कि वो तो तुम्हारी थी, वो आई थी दूसरी वाली बहू फॉर एग्जाम्पल, वो तो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी, वो कहती थी कि इसमें तो इतना, कोई एक बात कर दे कि उसको तो खाना ही इतना जबरदस्त बनाती है, या फिर वो तो इतनी मेहमान नवाज है, वो तो कोई भी ऐसी बात कह के, तो एक दूसरे का दिल जोड़ने वाली बातें, ताकि आपस में सब में सुलह सफाई रहे। ये जो फसाद करने वाली बात होती है ना, ये नियतों पे है, पता चल जाता है अंदर से आप क्या करें। और हमें पता है कि हम चालाकी क्या होती है, हम जब कर रहे होते हैं ना, हमें होता है कि अगर पूछा ना तो मैं ये कह दूंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगला भी समझदार है, उसको सब पता चल जाता है कि कौन किस नियत से क्या बात कर रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आप ये देखें कि इतनी बड़ी बात, उलाइका लहुम, यही लोग हैं जिन उनके लिए है लानतु, लानत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, वालहुम, और उनके लिए सुअद्दार, और उनके लिए बहुत बुरा ठिकाना, मतलब जहन्नम उनका ठिकाना है जो ऐसे करते हैं। अल्लाह यब्सितु रिस्क, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क फराख करता है। रिस्क का फिर जहां पे रिस्क आता है, आपने ये देखना है कि वो सारी नेमतें याद करना जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस रिस्क को फराख करते हैं, लिमन यशा, जिसके लिए वो चाहते हैं, वह यकदिर, और वो तंग भी कर देते हैं, वफारिहू बिल हयात दुनिया, और वो लोग। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात हुई थी ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं जिसका रिस्क फराख कर देते हैं, जिसका रिस्क चाहते हैं तंग कर देते हैं, और जिसका फराख करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो खुश हो गए जिंदगी पर दुनिया की, कि मतलब वो तकब्बर में आ गई कि मुझे तो अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, मैं मतलब ये तो दिमाग में नहीं आता ना कि मुझे अल्लाह ने दिया हुआ। वो समझते हैं कि हमारी मेहनत थी, हमने इतना बड़ा कारोबार किया, हम सेल्फ मेड थे, हमने इतने पैसे बनाए, हमने खुद से कमा के ऐसे किया, और उनको अल्लाह की नाफरमानी करते हुए वो घबराते भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और वो खुश हो गए, मुतमईन हो गए दुनिया की जिंदगी में।
نوٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ میں پورے تو آپ کو سنا بھی نہیں رہی ہوتی ہوں۔ اچھا جی، وہ خوش ہو گئے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، سوری میں آیا دیکھوں، اچھا جی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرات، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر وہ حقیر، بالکل چھوٹی، کوئی پتہ بھی نہیں چلتا دنیا میں کہ کہاں پہ وہ دنیا ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ رسول اللہ کو ملنے آئے، تو ارد گرد ان کے دیکھا وہ لیٹے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ان کے سرہانے نا کچھ کچی کھالیں جو ہوتی تھیں وہ لٹکی ہوئی تھیں، اور ان کے پاؤں کی طرف جیسے سوکھے پتے ہوتے ہیں نا اس کا ڈھیر تھا۔ تو اور پھر دیکھا انہوں نے کہ ان کا جو تکیہ ہے وہ چمڑے کا تکیہ تھا، اور اس کے اندر گھاس جیسے ڈرائی ہوتی ہے وہ والی تھی۔ تو اور جیسے رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو اٹھ کے بیٹھے، تو ان کے جسم مبارک پہ پورے وہ جو چٹائی ہوتی ہے نا سخت ہوتی ہے اس کے نشان تھے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کیسر و کسرا کو دیکھیں، یہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے انہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم اس پر خوش نہیں ہو کیا کہ ان کو اللہ دنیا دے اور ہمارے لیے آخرت رکھے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ پیشکش کی تھی کہ میرے لیے مکہ کی وادیوں کو سونے کا بنا دے، لیکن میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے کہا نہیں اے میرے رب، میں ایک دن تو پیٹ بھر کے کھاؤں گا اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں گا۔ جب میں بھوکا رہوں گا تو میں تجھ سے فریاد کرتا رہوں گا، اور جب میں سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کی زندگی اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ جو مومن ہے وہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والے ان کو تو دیکھو وہ تو ٹھیک ہے، تب بھی تو اتنی ترقیاں کر رہے ہیں، تو میں ان کی چھتوں کو سونے کی بنا دیتا، ان کی سیڑھیوں کو، میں ورڈز ادھر تھوڑے سے سونے اور چاندی میں ادھر ادھر جائیں گے کہ میں ان کی جو سیڑھیاں ہیں ان کو چاندی کی بنا دیتا، میں مسندیں لگا کے یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرماتے اگر تم انہیں سزا دو تو وہ اتنی ہی تکلیف دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ پھر کیا فرماتے ہیں، یہ مجھے اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ مع صابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ صبر کر لینا، اس کو معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بہت اجر اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہ تو مجھے اتنی پیاری سورہ شورى کی آیہ نمبر 40 ہے کہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ اتنی ہی برائی ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، پھر جس نے معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ذمے اجر ہو جائے تو آپ سوچے ذرا کہ پھر بندے کا کیا حال ہوگا، اس کو کتنے انعامات ملیں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم معاف کر دیتے ہو، صبر کر جاتے ہو کسی کی زیادتی پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے اس کا اجر دینا ہے۔ وہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا اجر ملے گا، وہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں سرپرائز ملے گا۔ ایک اور واقعہ میں پڑھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا کہ جس وقت وہ، آپ یہ دیکھیں، وہ امیر المومنین تھے، ٹھیک ہے، اس زمانے میں کیا بتا ان کی زرع جو تھی وہ گم ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا ایک یہودی کے پاس اپنی زرع کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری زرع ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرے پاس، یہ تو میں مالک ہوں، میرے پاس ہے اس وقت، تمہارے پاس کیا گواہی ہے کہ تو یہ زرع تمہاری ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، یہ میری زرع ہے، مطلب میں پہچانتا ہوں اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا معاملہ جو ہے پھر ہم عدالت میں لے کے جاتے ہیں۔ تو مسلمان جو تھے اس وقت، جو شریح آئی تھنک ان کا نام آتا ہے، میں کیونکہ یہ واقعہ میں آپ کو میموری سے اپنی سنانے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اس وقت وہ عدالت میں، میرا خیال ہے میں نے کہیں اس کو کوٹ بھی کیا تھا، نہیں
आई थिंक नहीं, काजी शुरैह जो थे वो थे काजी थे। अब उनकी अदालत में ये मामला चला गया। अच्छा, अब अमीरुल मोमिनीन अब वहाँ पे पहुँचते हैं और ये मामला जब उनके सामने आता है तो काजी जो है वो उनको कहते हैं कि अच्छा आप के पास क्या मतलब गवाह है। तो हज़रत अली ने 2 गवाह पेश किए, एक अपना ग़ुलाम और एक इमाम हुसैन को पेश करते हैं। तो काजी शुरैह, आप सोचें कि एक तरफ यहूदी है, वो ये कह रहा है कि नहीं ये मेरी ज़रा है, मेरे पास, मैं इसका मालिक हूँ, मेरे पास है ये। अब काजी ये उनको कहता है कि आप जो बेटा है उसकी गवाही जो है वो बाप के हक़ में नहीं ली जा सकती है। हज़रत अली उनको ये कहते हैं कि देखो ये तो जन्नत के नौजवानों का सरदार है, रसूल अल्लाह ने फरमाया था, तो क्या इसकी गवाही नहीं लोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, असूल यही है कि बेटे की गवाही जो है वो बाप के हक़ में नहीं होगी, और दूसरी गवाही, हाँ, ग़ुलाम की जो गवाही है वो ले सकते हैं, लेकिन ग़ुलाम के साथ एक और गवाही भी चाहिए होगी। लेकिन और गवाही, क्योंकि इन दोनों को पता था कि ये ज़रा उनकी है, तो फैसला यहूदी के हक़ में हो गया। अब देखें ज़रा, ये इंसाफ का ये लेवल, ये अदल होता है। अच्छा, अब ये फैसला हो गया। जैसे वो वहाँ से निकले तो यहूदी ने हज़रत अली से कहा कि वो बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने कहा कि फ़ैसला तो मेरे हक़ में हुआ है, लेकिन मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ कि ये तो आप जो अमीरुल मोमिनीन हैं कि उनके साथ मतलब गवाही नहीं है, तो उसकी वजह से ये नहीं कि उनको फेवर दी गई है तो ज़रा मुझे मिल गई है, जबकि ये ज़रा मेरी नहीं है, ये आप ही की है, ये मैं आपको वापस देता हूँ। और साथ ही उसने कलमा शहादत पढ़ा कि मैं मुसलमान होता हूँ, कि मुसलमानों में इतना ज़्यादा अदल है। और आज आप देखिए ज़रा, और उस पे हज़रत अली ने फिर उनको उसको ज़रा भी वापस दे दी, और उसको घोड़ा भी उसके साथ दिया, या जो भी था। ये वाक़या मैं पढ़ी थी कि उनके अदल का, कि उस वक़्त मुसलमानों में कैसे अदल होता था। एक हुक्म, एक आया उतरती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे, और किस तरह मुसलमान भागते थे अमल करने के लिए। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एहसान करने के बारे में, कि एहसान जो है कि अगर आपके साथ किसी ने कोई भी ज़्यादती की है तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके साथ अच्छा रवैया फिर से रखना और फिर उसके साथ एहसान करना, ये बड़े कमाल की बात होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये दर्जा हासिल कर सकें। अच्छा, व ईताई ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देते हैं। अब रिश्तेदारियां जो हैं, अब इसके बारे में भी, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है, ये बहुत दफ़ा मैंने आपके साथ ये टॉपिक भी शेयर किया था, और इसके थोड़ा सा हम इसको आज डिटेल में भी थोड़ा सा देखेंगे, कि क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह से पूछा कि मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में के ज़्यादा करीब कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, और रिश्तेदारों के साथ मिलाप रखो। फिर एक और हदीस में है कि हज़रत जुबैर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रिश्तेदार के साथ कता ताल्लुक़ करने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि कता ताल्लुक़ करने वाला कभी जन्नत में ही नहीं जाएगा। फिर एक और हदीस में है कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि जिस शख्स को ये पसंद हो कि उसके रिस्क में, इस दुनिया में उसके रिस्क में कुशादगी हो और उसकी उम्र भी दराज हो, तो उसे चाहिए कि रिश्तेदारों से मिलाप रखे। और फिर एक और हदीस भी आती है हज़रत आयशा की, वक्त इतना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि फिर अगर बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो, क्या कहना चाहिए, कि जो पेन बन जाते हैं, इंसान, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने और आपने ये हदीस सुनी, अब हमें तो ये होगा कि नहीं जी, हमने तो हर सूरत अच्छा ही सलूक करना है, कोई हमसे कुछ भी कर रहा है, लेकिन बाज़ रिश्तेदार घरों में आग भी लगा देते हैं। होता है, ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में नहीं है। बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनके साथ मिलने से आपके दीन को ख़तरा पड़ जाता है, कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे जो हैं ऐसे घर में जाएंगे, वहाँ पे वो देखेंगे, वो उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे, उनके घर में तो दीन का नामो निशान नहीं, तो ये मेरे लिए एक फितना क्रिएट हो जाएगा। और या फिर ऐसे रिश्तेदार जो दीन से, आपके क्लोज रिश्तेदार है, वो दीन से इतने दूर है, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है, तो फिर आप क्या करोगे? तो यहाँ पे ये मसला आ जाता है, फिर एक गिल्ट इंसान के अंदर आता है। तो या आपने ये बात को अच्छे से समझ आना कि कोई ऐसी चीज़
جہاں پہ آپ کے دین کو خطرہ ہے، جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے بچے اگر ایسی جگہ پہ جائیں گے تو ان کے دین کو خطرہ ہے، یا پھر وہ ایسی چیز ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی تو پڑھا ہے نا کہ اگر تم کہیں برائی دیکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو. آف کورس ہم تو حکومت میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کو پولیس میں لگے ہوئے یا کچھ بھی ہے، تو پھر سیکنڈ کیا ہے کہ زبان سے روکو. تو ہم نے اگر زبان سے بھی نہیں روکنا تو پھر کمزور ترین حالت کیا ہے کہ اس کو دل میں برا کہو. تو ہم ان کو کہہ بھی نہیں سک رہے کہ یہ جو تم کام کر رہی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ یہاں پہ تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. تو کنارہ کشی بس کر لیں. لیکن اگر آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں نا تو ہیلپ نہیں روکنا آپ نے. آپ کو وہ یاد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایک رشتہ دار تھے، ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے. تو جب حضرت عائشہ پہ انہوں نے تہمت لگائی تھی تو ان کو سخت غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس کو کیسے میں ہم بھی تو ایسے ہی سوچے نا کہ کیسے میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں اور اس نے کیسے تہمت لگائی اور کیسے کیا. تو انہوں نے کہا میں نے اب اس کی ہیلپ نہیں کرنی. تو آیا نازل ہو گئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کے ساتھ جو بھی دیکھیں، اب جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرتے ہیں. تو تم اس لیے نہیں کرو گے. تو انہوں نے پھر اللہ سے معافی مانگی تھی اور پھر وہ ہیلپ کرتے رہے ان کی. لیکن ان کو اس گناہ کی جو انہوں نے تہمت لگائی تھی اس کی سزا ملی تھی. اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ لوگ سمجھداری کے ساتھ کنارہ کشی اتنی کر لیں کہ جب وہ سامنے آئے آپ اچھے سے بات کریں، آپ ان کے ساتھ مسکرا کے سلام کریں، سلام کا جواب بھی دیں. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا 24 گھنٹے ایک دوسرے کے اندر گھسنا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ پھر اس طرح کی سچویشن بنا دیتے ہیں کہ نہ بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے آ سکتا ہے. تو یہ پھر سارے کا سارا آپ کی سمجھداری پہ ہوگا. لیکن میں نے آپ کو جو پوائنٹ بتا دیا ہے نا بس آپ اس کے انڈر سوچ لیجئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے، کیونکہ ایسی سچویشن میں بہت سے لوگوں کے یہ کویسچنز ہوتے ہیں کہ یہ فلاں رشتہ دار ہے، یا یہ رشتہ داروں میں اپنے بچے بھی آ جاتے ہیں، اپنے خاندان. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اتنے اس راستے پہ چل رہے ہیں نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے کریں. تو پھر آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، آپ نے جو ہیلپ کر رہے ہیں وہ نہیں روکنی ہے. بس آپ نے تھوڑی سی ایسا کنارہ کشی کر لیں کہ وہ آپ کی ذات پہ اس کا اثر نہ پڑے. بس اس طرح سے سچویشن کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ بہت بڑے بڑی پرابلمس میں ہم آ جاتے ہیں. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فتنہ بھی انہی میں ہوتا ہے، آزمائش بھی اسی میں پڑ جاتی ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کس حد تک ہم کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ چیزیں جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں پھر دل کو سکون ہو جاتا ہے کہ نہیں. بعض دفعہ پتہ ہے بعض لوگ ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں بھی مصیبت آ جاتی ہے کہ بندہ سارا وقت گلٹ میں ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اب یہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. بس ایک آپ لائن بنا لے کہ میرا کوئی بھی ایسا ملنے والا، میری جان پہچان والا، میرے رشتہ داروں میں جو میرے دین کا خطرہ ہو رہا ہے یا میں اس کو نہیں کہہ پا رہی ہوں، جو وہ غلط کھلے عام میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ وہ غلط کام کریں، تو میں نے ان سے صرف کنارہ کشی کرنی ہے. جہاں ملیں گے میں اچھے سے ملوں گی، جہاں پہ بات کریں گے میں اچھے سے بات کروں گی. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا 24 گھنٹے گھروں میں گھسنا اور یہ سارا کچھ کرنا اور لینا دینا اس طرح والا کرنا، وہ اس سے تھوڑا سا اوائڈ کر لیں. اس میں گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن دے دی، ہمیں نہیں پتا ہوتا تو پھر آنیسٹلی بہت گلٹ ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے گلٹ لے کے کئی دفعہ کویسچن ہوتے ہیں نا. تو یہ اب آج میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ سورہ شورا کا بتا رہی تھی آئی تھنک، جس میں قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ اے کاش میں نے یہ دوست نہ بنایا ہوتا، رائٹ. تو وہی ہے. اور پھر وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب نامہ مال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو خوشی سے گھر والوں کی طرف جائیں گے، بایاں ہاتھ میں ملے گا تو کس کا ملے گا کہ وہ دنیا میں خوشی میں گھر والوں کے پاس آتا تھا بندہ، اور وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ میرا حق کیا تھا، میں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی تھی. یہ ساری چیزیں تو قرآن میں بتائی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں سارا کچھ بتا دیا. پھر بھی کیونکہ نہیں پتا ہوتا تو گلٹ ہی ماری جاتا ہے کہ کیا کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے. اب کہاں تک ہم پہنچے ہیں جناب؟ من کے بغی اچھا القربہ.
90 पे। अच्छा, आपका टेस्ट तो इससे आगे भी है। चलो ठीक है, अब इतना मुश्किल नहीं है। ऑनेस्टली देखती हूँ कि आप अपनी समझ से उसका क्या आंसर करते हैं, क्योंकि वही बात है कि माशाल्लाह आज हम 14वें पारे के आखिर में आ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपको पता हो गई। मैं कोशिश करती हूँ कि 5 आयात का तो एटलीस्ट टेस्ट आपको मैं दे दूँ, क्योंकि आगे वयनहा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर वल बगी, ये भी इतनी खूबसूरत और डिटेल वाली चीज़ें, क्योंकि इस एक आया के अंदर 3 चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया करने से और 3 चीज़ों को करने का हुक्म दिया। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगली क्लास में हम इसकी अगली चीज़ें 3 देखेंगे कि जिनसे मना किया गया है उसकी इंटेंसिटी क्या है, और वो देखने का ये होगा कि हम क्या ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं और हमें पता ही नहीं कि हम ये कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों की इसी नज़र से हम इंशाल्लाह अगली आया भी इसी आया के बाकी हिस्सा देखेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे, और इंशाल्लाह जैसी 14 पारा ख़त्म होगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इंशाल्लाह 30th पारा स्टार्ट करेंगे, और 30th पारे के बाद फिर हम 15 पारे की तरफ आएंगे। और इंशाल्लाह जी बहुत जल्द मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पर्सनली मैं खुद इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रामर की क्लास करा सकूं। कैसे करानी है ये बस सोच रही हूँ। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मदद की, इस दिमाग के अंदर कुछ आ गया, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को मैं वो भी क्लास कराऊंगी, और आप लोग वाकई एंजॉय करेंगे फिर कुरान को एक एक लफ्ज़ को समझने में कि ये क्या है। मुझे क्योंकि वक्त नहीं इतना मिलता ना, कभी कभी दिल चाहता है कि एक एक लफ्ज़ को खोलना शुरू कर दूं, फिर मैं कहती हूँ कि इधर ही सारा दिन लग जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा से कुरान शुरू करेंगे ना, सूरत इंशाल्लाह अल-हम्द से, तो फिर मैं इंशाल्लाह उस तरह से आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो अब इजाज़त दीजिए। मेहनत से पढ़ना है आप लोगों के। आप टेस्ट है, आप यूट्यूब में अब देखेंगे कि नीचे टेस्ट है, टेस्ट देना नहीं भूलिएगा। आप लोगों के टीचर्स हैं जिनके पास नहीं है वो खुद भी देख सकते हैं कि उनके कितने मार्क्स हैं। और आज का टेस्ट तो इसलिए भी ज़रूरी है कि अगली पूरी 5 आयात आई थिंक में से टेस्ट है, और आप मुझे लगता है आप पास हो जाओगे, बड़े अच्छे नंबरों से होगे। और चले देखते हैं। ठीक है, चले जी, अब इजाज़त दे दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको कुरान से जोड़े रखे किसी ना किसी तरह से। आमीन सुम आमीन। दुआ कहते हैं अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी कब्री बिल कुरान, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामम व नूरन व हुदम व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वर्ज़ुक़नी तिलावतहु अना अल-लैल व अना अन-नहार। आमीन या इलाही आमीन। वजअलहु ली हुज्जतुन या रब्बल आलमीन। आमीन या इलाही आमीन। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतना बड़ा बड़ा करके मैंने जब इसको याद किया था, अभी तो मैं देख के पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि मैंने इसको मेमोराइज कर लिया हुआ है, तो वो चलते फिरते होता है ना कि जब बहुत एकदम से होता है हाय कबर याद आती है, तो फिर मैं फ़ौरन ये पढ़ना शुरू होता है अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी कब्री बिल कुरान। तो इस तरह से आप इसको प्रिंट बड़ा बड़ा करा के ना तो हर जगह पे लगा दिया करें, फिर आसानी से आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए जी। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।